Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katu. Suara saya jelas ya? Oke. Jelas tos, jelas. Ya, insya Allah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-ahibbah, ya bina nabda' dirasatan al-yawm bi qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tasrifan dulu ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasarta nasartuma nasartum nasarti nasartuma nasartunna nasartu nasarna darasa darasa darasu darasat darasata darasna darasta darasta darastuma darastum darasti darastuma darastunna darastu darasna sami'a sami'a sami'u sami'at sami'ata sami'na sami'ta sami'tuma sami'tum sami'ti sami'tuma sami'tunna sami'tu sami'na karuma karuma karumu karumat karumata karumna karumta karumtuma karumtum karumti karumtuma karumtunna karumtu karumna al-fi'lul mudhari yansuru yansuru yansurani yansuruna tansuru tansurani yansurna tansuru tansurani tansuruna tansurina tansurani tansurna ansuru nansuru yadrusu yadrusani yadrusuna tadrusu tadrusani yadrusna tadrusu tadrusani tadrusuna tadrusina tadrusani tadrusna adrusuna adrusu yasma'u yasma'ani yasma'una tasma'u tasma'ani yasma'ana tasma'u tasma'ani tasma'una tasma'ina tasma'ani tasma'ana asma'u nasma'u yajlisu yajlisu yajlisani yajlisuna tajlisu tajlisani yajlisna tajlisu tajlisani tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna ajlisu najlisu fi'il amr unsur unsuro unsuru unsuri unsura unsurna udrus udrusa udrusu udrusi udrusa udrusna isma isma isma'u isma'i isma'a isma'na ijlis ijlisa ijlisu ijlisi ijlisa ijlisna. طيب اليوم nahnu fil liqa'il hadi ashar. Hari ini kita di pertemuan yang ke-11. Insyaallah ayuhal ikhwah sanata'allam al-muhadasah bil lughatil arabiyyah. Insyaallah kita akan belajar muhadasah dengan bahasa Arab. Wa fi hadzal liqa' ma maudu'una, apa tema kita? Maudu'una al-yawm ini, hal tuhibbu titik titik na'am la limada. Hampir sama dengan pertemuan sebelumnya. Perbedaannya adalah kalau pertemuan sebelumnya itu hal anta tusalli, hal anti tusallina, seperti itu pertanyaannya ya. Kalau sekarang spesifik pada kesukaan, hal tuhibbu, hal tuhibbina. Kesamaannya adalah pada pertanyaannya yang sama-sama menggunakan hal. Tayyib. Ayo alikhwa sa'ashrahu lakum jami'an. Thumma ba'da dhalik karriru kalami bil lughatil arabiyyah. Hal tuhibbu na'am la at-ta'alluma al-aghniyata as-sibahata qurratal qadami. Qurratal qadami itu sebenarnya yang benar nggak ada tasdidnya ya. Qurratal qadami, qurratal yadi, an-nauma, al-akla, at-tajawwula, ar-rihlata, at-takhayyula, abaka wa ummaka, al-kitaba, at-ta'ama, baituka, ghurfataka, sahibaka, muallimaka, al-arabiyyata, ar-riyadiyati, al-injiliziyata, al-fulusa, at-tilfaza. Baik, teman-teman ulangi jawaban saya ya. Hal tuhibbut ta'alluma?
Hal tuhibbinal aghniyata? Hal tuhibbus sibahata? هل تحب السباحة؟ Hal tuhibbina kuratal qadami? هل تحب كرة القدم؟ في كرة القدم. Hal tuhibbina an-nawm? هل هل تحبين تحبين النوم. النوم؟ Hal tuhibbul akla? هل هل تحب أحب الأكل؟ Hal tuhibbinal tajawul? تحب هل تحب التجول؟ Hal tuhibbur rihla? هل تحب الرحلة؟ Hal tuhibbina at-takhayyul? هل تحب التخيل؟ Takhayyul ya, khayal berkhayal. Hal خير. tuhibbina abaka wa ummak? هل تحبين أباك أباك وأمك؟ وأمك. Hal tuhibbul kitab? هل تحب الكتاب؟ الكتاب. Hal tuhibbina at-ta'am? هل تحبين الطعام؟ Hal tuhibbu baitak? هل هل تحب تحب بيتك؟ Hal tuhibbina ghurfatak? هل هل تحبين تحبين غرفتك؟ آمين. Hal tuhibbu sahibak? هل تحب صاحبك؟ Hal tuhibbina muallimak? هل هل تحبين معلمك؟ Hal tuhibbu al-arabiyyah? هل تحب العربية؟ العربية. Hal tuhibbina ar-riyadiyat? هل تحبين الرياضيات؟ Hal tuhibbul injiliziyyah? هل تحب الإنجليزية؟ Hal tuhibbina al-fulus? هل تحبين من الفلوس. Hal tuhibbu tilfaz? Tayyib. Dari sekian kalimah ini ada yang nggak tahu artinya mungkin teman-teman? Oke, coba kita artikan ya. At-ta'allum. Ma makna at-ta'allum? Belajar. Belajar. Sahih. Al-aghniyah? Belajar. Nyanyi. 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 Kemudian as-sibahah? Berenang. Sibahah berenang, betul. Qurratul qadam? Sepak bola. Bola. Sepak bola, ya. Kemudian qurratul yad? Bola voli. Ya, bola voli. Bola tangan maksudnya bola voli. An-naum? Tidur. Al-akal? Makan. Tajawul? Lari. Berkeliling. Lari. Berkeliling. Berkeliling. Ar-rihlah? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Trip. Jalan-jalan. Tahu apa namanya? Traveling ya. At-takhayyul? Hayal. Berhayal. Abaka wa ummak? Bapakmu dan mamamu. Dapat dan Oh, dan ibumu. mama. Al-kitab? Buku. At-ta'am? Makanan. Makanan. Baitak? Rumahmu. Ghurfatak? Ruanganmu. Ruanganmu. Ya, ruangan atau kamar ya. Bisa juga hujrah. Sahibak? Teman. Teman laki-lakimu. Oh, teman laki-laki. Teman laki-laki. Muallimak. Muallimak? Gurumu. Ya, pengajar Guru atau aja. guru. Al-Arabiyyah? Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Kemudian ar-riyadiyat? Olahraga. Matematika. 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 Kalau olahraga apa? Riyadhah. Riyadhah. Ya. Al-injiliziyah? Bahasa Inggris. Al-fulus? Duit. Duit. Ya, 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 ya. Terus at-tilfaz? Televisi. Revisi. Ya, untuk praktiknya seperti biasa, hal tuhibbu atau hal tuhibbina. Kemudian jawabnya na'am atau la. Na'am, uhibbut tilfaz. Na'am, uhibbul kitab. La uhibbut ta'am. La uhibbu qurratal yad. Masalah. Kemudian, limada? Limada tuhibbu dhalik? Limada tuhibbu dhalik? Atau Ustadz, itu limada ada tuhibbu? gambarnya karate itu apa ya? Ini harusnya difa'un nafas ya.
Nggak ada di sini ya. Sama bersepeda Nggak ini ada juga nggak Ustadz. ada. Iya, kok nggak ada? Ada berenang sibahah, terus ini fulus. Ini apa namanya? Bela diri ya. Bela diri kemarin sudah itu difa anin nafas atau difaun nafas. Terus bersepeda, rukubul, rukubud darajah, rukubud darajah, rukubud darajah. Naik Tulisannya gimana? sepeda. Tulisannya gimana? Rukubu ad-darajah. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini perlu diketik lah. Soalnya ada tulisan, ada gambarnya, nggak ada tulisannya Ustadz. Oh iya, iya. Bentar, saya ketikkan dulu ya di komentar. Mungkin ada yang mau bantu. Ini kan naik. Kok nggak mau ini tuh? Bisa minta tolong nggak teman-teman? Rukub. Kayak gini ya, rukub. Rukub itu menaiki darajah. Darajah. Menaiki sepeda. Itu. Rukubud darajah. Biasanya ada alnya ini. Kayak gini. Roknya bertasdid, dalnya juga bertasdid. Bisa difahami? Kalau difa'anin nafas atau difa'un nafas, difa'u an, maaf jelek ini soalnya pakai kursor, difa'un nafsi. Oke. Dan nanti tanya alasannya teman-teman ya. Lima ada tuhibbut ta'allum atau antum pakai isim isyarah. Lima ada tuhibbu dhalik. Lima ada tuhibbu dhalik. Lima ada la tuhibbina dhalik. Kalau antum apa namanya pengen lebih variatif bisa menggunakan isim isyarah namanya atau isim domir. Lima ada la tuhibbuhu. Lima ada tuhibbuha. Tergantung apa kata yang dijadikan rujukan itu mudzakkar atau muannas. Tuhibbuhu atau tuhibbuha. Ya simpelnya tuhibbuhu gitu aja lah. Tuhibbuhu atau tuhibbu dzalik. Di anna alkitab miftahul ulum karena buku kunci ilmu. Oke, nanti praktiknya setiap orang bertanya minimal tiga ini ya, tiga kosakata. Minimal tiga secara acak nanti. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita jelasin dulu nih. Yang kedua materi kita hari ini adalah mengungkapkan apa? Perasaan. Ta'birus syu'ur. Mengungkapkan itu ta'bir, perasaan itu syu'ur atau masyair. Sya'ura yash'uru, merasakan. Fiilnya ya, sya'ura yash'uru. Syu'ur. Hal anta titik-titik. Naam. Ana titik-titik. La. Lastu titik-titik. Wa madza tash'ur? Ash'uru titik-titik. Taib. Hal anta talibun? Hal anta ustadun? Hal anta tabibun? Hal anta bi pare? Di pare maksudnya. Hal anta bi Jakarta? Hal anti jamilah? Hal anta mahir? Hal anta mashghul? Hal anta ta'ban? Hal anta jaw'an? Hal anta syab'an? Hal anta qaliq? Hal anta kaslan? Naam. Ana talibun. Naam. Ana ustadun. La. Lastu tabiban. La. Lastu bipare. La. Lastu jamilatan. Kalau pakai lastu, nanti kata-kata yang ada di sini tuh jadi nasab. Belakangnya di fathah ya. Lastu taliban, lastu ustad, dan lastu tabiban ila akhiri. Wa madza tash'uru? Nah, untuk wa madza tash'urunya nanti kita bahas nanti aja dulu. Sementara itu dulu ya percakapannya ya. Yang akan kita bahas. Dari sekian kalimah ini yang ada ini teman-teman ada talib, ustad ila akhirih ini. Ada yang ditanyakan nggak artinya? Talib udah tahu ya. Talib ma mana talib?
Murid. Ya, pelajar ya. Ini lebih kepada Belajar. orang yang sudah belajar mandiri. Ustadz, Guru. Guru. Ustadz guru. Guru. Kalau di Arab Ustadz itu profesor. Kalau di sini guru ngaji. Tabibun. Dokter. 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 Dokter apa dokter? Bipare. Ipare. Dipare. Pare ini maksudnya bukan pare-pare ya, tapi Pare Kediri Jawa Timur itu tempatnya kampung Arab. Nama itu Pare. Kemudian di Jakarta. Di Di Jakarta. Jakarta. Kadang huruf ba itu maknanya di, maknanya fi. Jadi tidak selalu bermakna dengan ya. Satu huruf jar itu maknanya bisa bermacam-macam. Berikutnya Jamilah. Cantik. Cantik. Indah. Ya, cantik. Cantik. Cantik aja ya, karena di situ nisbatnya ke kamu. Kamu cantik. Nanti kalau laki-laki tinggal diganti Jamil. Gitu. Jamil. Kemudian Mahir artinya Pandai. Cerdas. pandai ya. Pintar. Pandai. Pandai atau pintar. Kalau cerdas itu lebih ke dzaki. Pintar. Pintar. Mahir itu sebenarnya orang yang mampu. Ya, berkompeten lah. Berkompeten mahir itu. Pintar. Jadi bisa diusahakan kalau mahir itu. Kalau dzaki itu cerdas bawaan lahir. Masyghulun. Sibuk. Ya, sibuk, disibukkan atau sibuk. Ta'ban, Capek. capek. Jau'an, Lapar. lapar. Syab'an, Haus. haus. Qalikun, Galau. 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 Betul. Kaslan, Alas. malas. Kalau senang apa senang? Atau bahagia? Saidah. Sa'id. Masrurun, Ustaz. Masrur bisa ya. Ana masrurun. Nah ini nanti bisa teman-teman ini ya gunakan ketika wama dan ashur. Ashuru itu yang bawah itu. Apa yang kamu rasakan? Ashuru ta'ban. Saya merasa capek. Ashuru jau'an. Ashuru syab'an. Ashuru qalik. Ashuru kaslan. Ashuru masrur. Misalkan seperti itu. Baik. Sekarang waktunya kita praktik untuk teks yang pertama ya. Udah persiapan kan teman-teman ya? Silakan dipilih tiga ini apa namanya kalimat yang ada di sini. Misalkan hal tuhibbut ta'allum, hal tuhibbul aghniyah, hal tuhibbus sibahah. Nanti nyambung-nyambung ya sebagaimana biasanya. Baik, buat teman-teman yang pengen praktek, tafadhal irfa'u aydiyakum. Silakan teman-teman. Belum ada yang siap. Rukubut terroj. Ya, betul seperti itu. Yang atas kurang alif itu ya. Taib ukhti Ayu Aulia. Silakan ukhti Ayu sama saya ya. Nanti antum sama peserta berikutnya. Yang jadi penanya aja ya, Ustaz. Oh, antum nanyain aja. Kenapa nanyain? Nanti antum nanyainnya ke peserta berikutnya. Ini nyambung kayak gitu. Taib. Hal tuhibbinal kitab? Naam, uhibbul kitab. Limada tuhibbu dzalik ya ukhti? Li'anna Li'annal kitab kitab bisa menambah wawasan gimana, Ustaz? ya antum cari kalimat menambah itu bahasa Arabnya apa? Zada yazidu. Wawasan itu ya bisa pengetahuan lah. Al-ma'rifah gitu. Al-ma'rifah atau al-ulum. Li'annal kitab yazidul ma'rifah.
Ma'rifah. Li'annal kitab yazidul ma'rifah. Karena buku itu bisa menambah pengetahuan atau wawasan. Caranya Kalau seperti itu. yazidul ilmi gitu bisa Ustaz. Bisa yazidul ilma. Hmm, Yazidul ilma. Itu kan ilmu berarti. Kalau kata itu jadi objek, maka nanti belakangnya ilma. Gitu. iya. Tapi untuk sementara karena kita muhadasah ya monggo pakai ilmi dulu nggak apa-apa. Penting kita saling paham ya. Coba saya ulangi ya. Hal tuhibbinal kitab? Na'am uhibbul kitab. Limada tuhibbinal kitab? Li'anna Li'annal yazidul kitab. ilmi. Nah, itu Li'annal titiknya antum kitab. antum isi kitabnya. Li'annal kitab yazidul ilmi. Oke, li'annal kitab yazidul ilm. Ya ukhti hal tuhibbina abaka wa ummaka? Abaki wa ummaki? Na'am. Naam. Limada Na'am tuhibbina abaki wa ummaki? li'anna huma Li'annahuma, betul. li'anna huma al insanu mahbubani. Oke, al Mana sih insan. Ustaz? Ya, oke. Bisa. Li'annahuma al insana lil mahbubani. Tayyib. Mafhum. Hal tuhibbina an-naum? Na'am uhibbu qalil. Qalil. Tuhibbina an-naum qalilan. Limada tuhibbina an-nauma qalilan? Li'anna hmm, saya harus itu apa Ustaz? Bisa antum bilang yajibu alayya? Li'anna yajibu alayya hmm, a'malu Hmm. amalun kasir. Banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Tayyib. Ya, Masya Allah. Lidzalik tuhibbina an-naum qalilan. Syukran jazilan ukhti Ayu Aulia. Berikutnya giliran antum bertanya kepada Akhi Muhammad Imran. Silakan. Pertanyaannya minimal 3 ya. Antum lebihin boleh. Minimal 3. Silakan. Nah, Ustaz. Akhi hal tuhibbu at-ta'allum Naam, uhibbu ta'allum. limaza? Ya, na ta'allum yajibu ala kulli muslim. Suma hal tuhibbu al-akla Naam, uhibbul akla. Wal an akulu seblak. limaza Pedes tuhibbul banget. seblak? Nggak tahu. Larib. Anak uhib jidan. Suma hal tuhibbu ar-riyadiyat Naam. Bal la jami'u riyadiyat. La jami'u riyadiyat kullu. Riyadiyat matematika, akhi, bukan olahraga. Oh. Oh ya, lupa. La uhib. limaza? Lianna masdu'. Syukran akhi. Yakfi? Afwan. Marhaban Oke. bik. Di annani masdu' gitu ya. Iya. Karena saya pusing. Hina ta'alamtu al-riyadiyat. Jadi li'anna itu teman-teman ya perlu dikasih subjek sama predikat. Karena saya pusing. Nah, kalau karena langsung pusing itu secara kalimat itu tidak pas. Itu Akhi Imran ya. Berikutnya Akhi Imran wa Akhi Adi.
Silakan antum sama akhi adik. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, hal tuhib al-aghniyah? Karir. Hal tuhib al-aghniyah? La, ana la uhibbu. Subhanallah, limadha? Li anna la uhibbu. Taib. Wa hal tuhib qurratal qadami? Naam, ana uhibbul quratal qadam. Hayya nal'ab jama'atan. Hayya nal'ab ma'an. Karir ya akhi. Hayya nal'ab ma'an. Naam. Limadha tuhib al-qurratal qadami? Li anna quratal qadami uhibbu. Taib. Wa hal tuhib an-naum? La, ana la uhibbu. Kam marratin tanamu yauman? Khamsah. Khamsah? Naam. Kathir jidan. Khamsat marrat? Naam li anna suyuh Oh, suyuh. Afwan, Pak. Syukran, arba'un Pak. takriban. Arba'una. Oh, taib. Syukran, Pak. Pak mau seblak? Naam. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran Waalaikumsalam jazilan akhi Imran. Ini aneh banget nih Pak Ade nih. Katanya nggak suka tidur tapi tidurnya 5 kali sehari. Iya, banyak banget. Anak aja 2 kali. Bentar-bentar ya. Mungkin bentar-bentar nih tidurnya Pak Ade. Saya Pak Ade. Liana syuyuh. Li'annani syaikh kayak gitu. Atau li'annani minasyuyukh. Gitu ya. Taib, akhi Adi, sekarang giliran antum sama akhi Agus Salim. Nah Ustaz. Oke, lebih dari 3 juga boleh loh. Atau dikembangin Salisa dikit fakot gitu aja. Oke, silakan. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Min aina anta akhi? Ana min Medan wa anta? Ana min Magelang Jawa Al-Wusta. Jawa Wusta, Masya Allah. Ana min ma'had fi Jawa Wusta. Fi aina akhi? Pondok pesantren madrasah Sirajul Mukhlisin. Oh, aywa. Jama'atu tabligh ya? Naam. Fi'il Madinah ya nih. Masya Allah, tabarakallah. Oke, istamir. Naam. Hal tuhibbu quratal qadami? Oh, naam. Uhibbul jiddan. Masya Allah, limada? Lianna kullu yaum laib. Oh, aywa. Masya Allah, ini. Antum jamaah tabligh. Hal tuhibbu rihlata? Masya Allah. Ustaz aja ketawa tuh. Itu pertanyaannya rehlah ya, jelas suka itu. Iya. Makanya tak kasih pertanyaan Akhi yang Salim. mudah. Istamir. Akhi, hal tuhibbu rihlata? La. Lianna
أحب كرة القدم والنوم وقراءة الكتب. Limada la قراءة tuhibbu? الكتب. نعم. Limada la tuhibbu? Kasirun لأن minal jam kasirun minal jama'atu tablik yuhibbu rihlah. Ra'yi insyaallah. لأن أموم وأنا لا. Mustasna ya. Ayo, soal هل akhir. هل هل أنت معروف جماعة التبليغ؟ Ya, fi majlan kasir, fi majlan kasir. ماشي. نعم نعم Nah, akhir akhi, hal نعم. tuhibbu al-aql? أكل. Al-aql? Ya, hal tuhibbu Oh, al-aql? oh, نعم. كثير Limada? كثير أنا أكل الكثير. أكل Lima, الكثير، نوم الكثير. limada? لأن آه apa لذيذ لذيذ. Ya. Baik. Khalas Oke. Ustaz. Jazakallah Oke, khairan baik, Ustaz. baik, baik. Ya, dikit aja nih masukan ya. Tadi yang akhor maksudnya terakhir ya. Ya. Kalau akhor itu maknanya yang lain. Oh gitu ya. Masya Allah. Kalau yang terakhir itu al-akhir aja. Oh, Al-akhir. al-akhir. Iya. Ya. Kalau al-akhor yang lain. Terus tadi Oh ya. ma'ruf. Ma'ruf itu ma'ruf itu nama saya ya. Maksudnya tahu gitu kan. Oh ya. Hal Lainnya. arafta gitu kan. Oh, araf. Hal arafta, hal ta'rifu bisa bisa begitu. Kalau ma'ruf itu maknanya diketahui. Oke. Jazakallah khairan Ustaz. Oke, Afwan, Mbak Adi. Baik, berikutnya. Akhi Salim wa Ukhti Lina. Silakan. Assalamualaikum ya ukhti. Waalaikumsalam. هل تحبين التعلم؟ Naam uhibbu ta'allum. لماذا؟ Lianna ziyadatu ilmu. Yazidul Masya Allah. ilmu. ثم هل تحب الأغنياء؟ La. La uhibbu aghniya. Lianna sauti qabi. Afwan. Kalau agniya itu orang kaya, teman-teman ya. Agniya, abilha bita ya nih al-agniya. Kalau al-agniya itu maknanya orang kaya. Oh, Kamu nggak jadi suka orang kaya? kurang hanya Ustaz ya. Ya, al-agniya. Ini kan tulisannya pakai ta marbutah ya kan. Baik. Oke, terus lanjut. هل تحبين يا أختي أن التجول Tajawul. Ma makna tajawul Ustaz? Nasi itu Apa tadi teman-teman tajawul? Berkeliling. keliling. Berkeliling ya. Keliling-keliling. Naam. لماذا؟ Oh la. Ana la uhibbu tajawul. Lianna ba'da tajawul sudah. Masya Allah. نعم. Baik, syukran ya أختي. Ya, Fan. Baik, syukran jazilan akhi Salim Al-Maidani. Baik, berikutnya Ukhti Lina wa Ukhti Ayu Zuhara.
Ya, Ayu, Ukhti Ayu. Tafadhal. Ibda ya Ukhti Lina. Assalamualaikum ya ukhti. Waalaikumsalam ya ukhti. Hal tuhibbina an-naum? لا Limaza? لأن كثرة النوم يعمل الصداع. Hal tuhibbina kuratul yadi? Kuratal yadi. نعم مثل Limaza? مثلا Mm-mm. لأني أحب الرياضة. Masya Allah. Hal tuhibbina sibaha? نعم أحب لكن لست ماهرة. Masya Allah. Syukran. عفوا. Waduh, cepat banget nih. Lagi menikmati percakapannya loh. Ayo Baik. tambah ukhti Lina. Berikutnya deh, ya dah. Terima kasih Ukhti Lina. Berikutnya Ukhti Ayu Zahra wa Ukhti Khairiyah Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih dekat nggak Ukhti Fatimah itu suaranya? Dapat iya, Ustaz. Oke, ya udah cukup. Ya, silakan Ukhti Ayu. أختي هل تحبين الطعام؟ La ukti. لماذا؟ Ukti kurang jelas suaranya. Bisa diulang. هل تحبين الطعام؟ Oh, ta'am. م-م. Uhibbuhu. Na'am, uhibbuhu. لماذا؟ Lakin qalil faqat. لماذا قليل؟ Lianna apa porsi Ustaz? Yumkin ta'malin al-himyah? Antum lagi diet? La Ustaz, Alah. memang sedikit porsi saya. Oh, tayyib. Porsi apa ada yang tahu nggak porsi? Apa Ukti porsi? Akbar. Iya, al-qadru Gimana, Ustaz? bisa juga ya. Ya Qadar. ukuran al-qadru. Lianna al-qadri qalil faqat. ما شاء الله. هل تحبين الفلوس؟ Na'am. Al-fulus. لماذا؟ لأنني أحب الدفاع menabung. ما شاء الله. هل تحبين التخيل؟ أحيانا. ماذا تخيلتي؟ Sebentar, Ukti. Atakhayal tadi, Ukti. Iya. Takhayalan atakhayalu waladi wal waladati fil mustaqbal wa dan apa ya? Zalika faqat, Ukti. ما شاء الله. هل تحبين الإنجليزية؟ نعم أحب الإنجليزية لماذا؟ لأن والدي مدرس اللغة الإنجليزية. ما شاء الله. نعم شكرا. Ya, apa Ukti? Baik. Tadi yang apa namanya atakhayyal auladi fil mustaqbal tadi gimana maksudnya Ukti? Saya menghayalkan anak-anak saya pada masa depan gitu maksudnya Ustaz. Oh, Tapi cuman menghayalkan nggak jadi apa itu nggak ya? Emang kayak gitu aja ya? ya, Oh, oke, mau bilang baik. itu sih, Ustaz. Tayyib. Ya,
Saya kira ada jadi apanya gitu, suaranya putus atau gimana. Ternyata enggak ya. Atakhayyal auladi fil mustaqbal. Baik, syukran jazilan Ukhti Ayu Zahara. Berikutnya Ukhti Hairiyah wa Akhi, siapa namanya? Akhi Teri ya tadi ya. Akhi Teri Nur نعم أستاذ Alim. Tayyib. موجود أستاذ. Ibdai. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام يا أختي. ليلتك سعيدة. ليلة سعيدة مبارك يا أختي. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله أنا بخير يا أختي. الحمد لله. أنت هل يا أختي؟ تحب التجول؟ أه؟ وأنت يا لماذا؟ أختي؟ و... الحمد لله أنا بخير. ما شاء الله الحمد لله. يا أخي، هل تحب التجول؟ Tajawul. تجول Ya. التجول. عفوا. تجول. ما معنى تجول أستاذ؟ Jalan-jalan. Apa berkeliling, berkeliling. لا أنا لا تحب لماذا يا أخي؟ بنا يا أختي. لماذا لماذا يا أخي؟ أنا تحبين الكتاب. Ana uhibbu. أنا تحب تعلم الكتاب يا أختي. ما شاء الله. هل تحب كرة اليد يا أخي؟ نعم أختي. هل تحب كرة اليد؟ لا أختي. لماذا يا أخي؟ Kalau cuma itu apa Ustaz? Gimana kalimatnya? Faqat cuma itu Saya hanya. hanya suka belajar gitu Ustaz. La uhibbu ta'allum faqat. Oh, ana ana tuhibbul alkitab faqat gitu Ustaz. Uhibbu at-ta'alluma تعلم. faqat. Tuhibbu an ta'aluma gitu. Uhibbu Tuhibbu at-ta'alluma. Ta'allum dah. an Uhibbu ta'allum faqat gitu ya. oh, ana tuhibbu ta'alum faqat. Nah, Masya bisa. Allah. Itu Oke. kalau apa? Urut gitu ya. Kadang-kadang faqatnya juga ditaruh depan. Faqat uhibbu at-ta'allum. Ya, Oh, dalam nah, Ustaz. bahasa muhadasah kan bisa fleksibel. Kadang juga pakai kata innama. Innama uhibbu at-ta'allum. Innama. Oke, nah. Atau antum bisa juga teman-teman pakai nafi disusul pengecualian. Tidak disusul kecuali. La uhibbu illa ta'allum. Kayak gitu. Saya nggak suka kecuali hanya belajar. Itu cara mengucapkan hanya di antaranya. Yang pertama menggunakan fakod, dua innama, tiga dengan apa tadi? Nafi disusul istisna. Tidak disusul kecuali. Yang mudah ya paling mudah fakod itu tadi. Fakod uhibbu ta'allum. Saya hanya suka belajar. Taib dilanjut. يا أخي، هل تحب العربية؟ Nah, kalau sedikit itu apa Ustaz? Lupa. Qalilan. Qalilan. Oh, ya, qalilan. Ana qalilan ta'alam Arabiyah. إن شاء الله. وهل تحب الرياضيات؟ La. لا. لماذا؟ Gimana ya kalimatnya? Ya mungkin kalimatnya dalam bahasa Indo kenapa nggak suka matematika gitu. Pusing itu apa Ustaz? Pusing apa tadi teman-teman? Sudaun. Ya bisa sudah atau Oh, masdu. ana sudah gitu. Ana sudah. نعم نعم يا أخي. انتهى أستاذ. Intaha? Taib. انتهى. Berikutnya. شكرا يا أخي.
Oke, Malas syukran dah. jazilan Ukti Hairi ya. Sekarang giliran antum akhi Teri Nur Alim. Antum tanya ya. Ini akhi Yulianto. Akhi Yulianto. Ya, Nah, Ustaz. silakan. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatuka sa'idah ya akhi. Sa'idatul mubarakah. Kaifa haluka ya akhi? Alhamdulillah ana bi khair ya akhi. Alhamdulillah. Wa anta kaifa haluk? Alhamdulillah nabi khair. Alhamdulillah. Hal tuhib hal hmm, hal tuhibbu ya akhi. Hal tuhibbu ta'alam al-kitab ya akhi. Naam, ana tuhibbu Ana uhibbu. ana uhibbu ta'allumul kitab. Mada kitab ya akhi? Alkitab lughatul arabiyah wa Masya Allah. kitab kitab tauhid wa kitab Naam. Naam. Hal anda tuhibbu gurfatah fatak gurfatak itu lah Nah, gurfatak. urfatak, kamar kamu. Oh, iya. Naam, uhibbu ghurfati. Ya. Lima ada anta tuhibbu ya akhi. Lianna li'annahu wa li'annahu li'anna li'annahu huwa ghurfati. Nah, Iya. Baik, Hal anda baik. tuhibbu Ya, Mati. istamir akhi, istamir. Lanjut. hal tuhibbu anta qori qiraah Quran ya akhi. Naam, naam. Ana uhibbu qira'atal Qur'an. Masya Allah. Lima ada anta tuhibbu ya akhi. Li'anna yazidul iman. Li'anna yazidul iman. Qira'atul Qur'an. Li'anna qira'atul Qur'an yazidul iman. Wah, Masya Allah. Syukran ya akhi. Naam, afan. Khalas Ustaz. Baik, Masya Allah, syukran jazilan. Ala istirakikum akhi Teri. Afwan Ustaz. Sering-sering muncul ya. Ya, insya Allah Ustaz. Gigi tremor Ustaz. Baik, syukran jazilan. Berikutnya akhi Yulianto wa akhi Rifqi Sani. Tafadhal ibda al-muhadatsah. Bismillah. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam ya akhi. Lailatuka sa'idah ya akhi. Sa'idun mubarak. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa anta? Alhamdulillah ana bi khair. Ya akhi, hal tuhibbu al-iltifas? Mada? Ya, hal tuhibbu al-ittilfas? At-tilfaz. At-tilfas. La. Limaza? Lianna. Kalau nggak ada apa Ustaz? Nggak ada. Jadi gimana kalimatnya tuh? Laula gitu biasanya. Laula Laula. tilfaz. Kalau nggak ada TV. Lianna Gitu. baik laila tilfaz. Kalau Karya. nggak ada TV, maksudnya gitu dah. Iya Ustaz. Kalau nggak ada TV, laula tilfaz, maka nggak ada makanya. Biasanya kalau ada laula ini kan ada makanya tuh, teman-teman ya. Kalau nggak ada kamu, saya sendiri misalkan kayak gitu. Kalau nggak ada TV, kenapa nggak suka? Karena laula tilfaz. Karena kalau ada TV, kenapa itu?
Maksudnya gimana akhir Ifti? Kenapa? Hah? Maksudnya gimana? Nggak ada Kalau TV saat di rumah. oh karena nggak ada TV. Iya. Taib. Ya la yujadu tilfas. Li'annahu la yujadu tilfas. Atau La li'an. yujadu tilfaz. Nah, la yujad itu maknanya nggak ada. Nah, untuk pengucapan nggak ada teman-teman ini bisa antum catat ya. Banyak opsinya. Yang pertama la yujad. Yang kedua ghairu maujud. Yang ketiga laisa hunaka. Atau pakai la juga bisa la aja. La tilfaz fi baiti. Lianna tilfaz ghairu maujud. Lianna tilfaz la yujad. Lianna tilfaz lianna laisa hunaka tilfaz. Liannahu laisa hunaka tilfaz. Banyak cara untuk mengatakan tidak ada. Nah, Baik. Istamir, Akhi Yuli. Nah, ya akhi, hal tuhibbu at-ta'alluma al-arabiyyah? Naam. Limaza? Limada? لأن التعلم العربية يزيد المعرفة. Nah, nah. Wa hal tuhibbu sholata fil masjid? نعم. Limada ya akhi? لأن صلاة في المسجد Afdal. أفضل من صلاة في بيت. Masya Allah, Masya Allah. Syukran ya akhi. Barakallah fikum. Khalas. Hasan. Ya, Hasan. Baik, teman-teman. Masih ada lagi nggak? Oh, udah selesai ya. Baik. Baik, teman-teman. Ada yang ditanyakan nggak terkait dengan materi hari ini? Untuk yang ini, hal anta mengungkapkan perasaan insya Allah fil liqa'it tali ya. Di pertemuan berikutnya. Nanti kita tinggal praktik aja ini. Udah tahu artinya. Naam, hal indakum soal qabla al-ikhtitam? Tidak punya tadi Ustaz. Apakah bisa laisa ladayya at-tilfaz? Oh, nggak punya. Ya, laisa ladayya bisa. Ma indi, ma indi, ma ladayya. Nah, Syukran. la amliku bisa juga pakai fiil misalkan. Afwan ukhti. Yakfi? Tamam. Alhamdulillah. انتهينا من الدراسة اليوم إن شاء الله سنواصل الدراسة في اليوم التالي هيا بنا نختم لقاءنا اليوم بقراءة الحمد لله Tanya Ustaz. ودعاء كفارة المجلس معنا ya udah mau doa mau tanya ya gimana deh sebelum kita akhiri doa nih silakan Pak Adi. Itu kalau kalau ada orang tadi طيب الصوت منقطع يعني suaranya putus dikatakan akhi. sukron, kenapa kok jawabannya sukron dijawab sukron atau jazakallah? Kenapa kalau sukron jawabannya malah afwan? Kenapa kok tidak sukron dijawab sukron gitu? Terima kasih ya, makasih gitu. syukran طيب terima kasih dijawab terima kasih gitu toh maksudnya. Ya, maksudnya kok sukron jawabannya afwan malahan. Iya harusnya gimana? Ya mungkin sukron, ya jawabnya sukron gitu. Justru orang Arab itu kalau dipilihin syukron mereka bilang kayak gini la syukron ala wajib. Terima kasih itu nggak wajib. Maksudnya nggak harus berterima kasih gitu loh. Nggak jawabannya itu malah saya nggak pernah ngerti sih orang Arab syukron terus syukron balik itu nggak tahu saya. Istilahnya malah afwan. Afwan itu kan maknanya malah maaf gitu kan. Kalau makna Iya. aslinya. Ya secara sosiologis ataupun faktor-faktor lain saya kurang tahu. Tapi yang jelas kalau syukuran di prasyukuran saya tidak pernah tahu, tidak pernah dengar ya. Mungkin teman-teman yang lain punya referensi terkait dengan ini.
Afwan Kalau Ustaz. Nah, Eh, Ana sedikit ya sesuai pemahaman Ana. mm, Karena syukron itu kan terima kasih. Jadi terkadang mereka itu dengan rendah hati ya bilang nggak usah makasih atau afwan. mm. Ya, jadi bentuk rendah hatinya mereka. Ya, ya, ya. Ya, itu tadi. Betul sekali ya. masuk Bagus. masuk. Ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih juga bentuk rendah hati sih sebenarnya. Udah terima kasih ya, terima kasih kembali kan. Itu ya rendah hati sebenarnya. Cuman kalimatnya itu kita nggak nemu gitu. Mungkin teman-teman yang pernah belajar di pondok atau punya referensi pernah belajar sama orang Arab, pernah denger nggak syukron, jawabnya syukron gitu. Enggak kan? Ya. Biasanya jawabnya ini juga bisa ala rohbi wassa'ah. Ya. Al-Rahbi wasa'. Itu kalau kata per kata al-Rahbi itu artinya ada yang tahu nggak? Al-Rahbi. Kayak marhaban itu loh. Rohab itu satu akar kata dengan marhaban, sa'ah itu maknanya luas. Tayyib. Itu dulu ya Pak Adi. Insya Allah kita lanjutkan besok. Terima Nah, kasih Ustaz, banyak afwan, teman-teman afwan. atas partisipasinya hari ini. Masya Allah. Semoga di pertemuan berikutnya semakin aktif, semakin banyak yang mau ini ya praktik muhadasah. Karena sebenarnya kelas kita ini ya memang kelas praktik teman-teman ya, bukan kelas ceramah. Saya jelasnya dikit aja. Harapannya antum banyak praktik. Di waktunya dihabiskan untuk praktik. Harapannya begitu. Ini kan materinya praktik semua ini selain ini. Sebanyak sekali. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratil majelis. Alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.